Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita diberikannya taufik, hidayah serta inayah sehingga kita dapat bersama-sama di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini. Semoga apa-apa yang kita baca pada malam hari ini Allah sampaikan kepada sahibul haul pada malam hari ini. Bacaan apa-apa yang kita baca, mudah-mudahan pahalanya sampai lawan sidin. Habis khusus bacaan salawat kita tadi. Mudahan baca salawat kita tadi sampai lawan arwah nang kita haul. Kemudian salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in dan tabi'at sampai hari kiamat. Ucapan terima kasih kepada sahibul bait yang memberikan waktu dan tempat untuk mengisi acara pada malam hari ini. Dan juga tak lupa pula ulun ucapan ampun dan maaf seandainya apa yang ulun sampaikan ada terdapat salah dan khilaf. Sekali lagi ulun banyak-banyak minta ampun dan maaf. An Ibni Abdillah radhiyallahu anhuma qala idza kana yaumil aidi wa yaumul ashri wa yaumil jum'atil ula min Rajab wa lailatun nisfi Sya'ban wa lailatu jum'ati yakhrujul amwatu min kuburihim wa yaqifuna ala babi buyutihim, yang artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, apabila malam hari raya, baik malam hari raya Idul Fitri ataupun malam hari raya Idul Adha, dan pada malam 10, pada siang 10 bulan Muharram, dan pada hari Jumat awal pada bulan Rajab, dan malam nisfu Sa'ban, dan juga malam Jumat, yakhrujul amwatu min kuburihim, seluruh orang yang meninggal dunia akan keluar dari kubur mereka. Orang-orang yang mendahului kita, baik itu abah kita, mama kita, ading kita, atau istri kita, apabila hari-hari yang disebutkan di atas tadi, mereka akan keluar dari kubur. Yaqifuna ala babi buyutihim, mereka itu mendatangi rumah mereka masing-masing, berdiri di hadapan pintu. Yaqifuna ala babi buyutihim, mereka berdiri di hadapan pintu. Jadi keluarga kita yang sudah meninggal dunia itu datangan ke rumah kita. Lebih-lebih itu pada hari-hari yang tertentu sebagaimana yang disebutkan di atas tadi. Yaquluna tarhamu alaina fi hadzal lail bi sadaqatin walau bi luqmati hubzin. Kemudian mereka itu datang di hadapan pintu rumah mereka dan berkata, kasihilah kami
kasihilah oleh kalian kami dengan memberikan sedekah walaupun hanya sesuap roti. Fa inna muhtajuna ilaih, maka sesungguhnya kami sangat berhajat. Fa inna muhtajuna ilaih, maka sesungguhnya kami sangat berhajat atas sedekah itu. Fala fa illam yajid syai'an yarji'una bil khusri. Apabila penghuni rumah itu tidak mempedulikan, tidak memberikan sedekah, baik sedekah itu adalah berupa bacaan-bacaan atau sedekah yang berupa makanan. Penghuni rumah itu tidak mempedulikan. Kenapa? Mungkin kada tahu. Maka mereka itu kembali bil khusri, dengan merasa rugi, dengan tangan hampa. Jadi hari-hari yang tertentu kita perhatikan. Hari-hari yang tertentu kita perhatikan. Di antaranya pada malam hari raya atau hari raya itu. Jadi apabila hari raya, maka hendaklah kita sisihkan waktu sesibuk apapun kita ziarah ke makam. Karena hari itu mereka keluar. Jadi bukan cuma hanya hari-hari tertentu saja yang kita perhatikan. Setiap malam pun kita perhatikan mereka. Kita perhatikan. Jangan kita hanya memperhatikan muntung kita saja masuk makanan. Tapi keluarga kita yang sudah ada di dalam kubur itu mesti lebih daripada kita memperhatikan makanan kita. Karena mereka itu sangat mengharapkan kepada kita yang masih hidup. Mereka tidak ada daya lagi untuk menambah kebaikan. Yang bisa menambah kebaikan adalah keluarganya yang suka berbuat kebaikan di dunia. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi dengan cara yang demikian kita haul nih, mengadakan haul ini bertanda bahwa kita masih ingat kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Yuk bayangkan, memberikan sedekah makanan, memberikan sedekah orang yang datang berupa bacaan, luar biasa itu. Nah, himungnya keluarga kita yang di dalam kubur yang kita hauli tadi. Masya Allah. Mudahan kita kawak terus gitu nah. Kita kawak, mudahan anak cucu kita menyambung pulang mahauli kita ketika kita sudah masuk ke alam kubur. Memang ada sekelompok orang yang mereka membid'ahkan tentang masalah haul ini, ada. Cuman itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Coba lihat di YouTube. Ada sebahagian kelompok yang mereka membid'ahkan haul, mereka membid'ahkan turun tanah, mereka membid'ahkan mani 3 hari, 4 hari dan seterusnya. Itu mereka mengatakan hukumnya haram, hukumnya bid'ah. Jangan kita pedulikan pendapat itu, karena itu adalah bukan ahli was sunnah wal jamaah. Kita sudah diajarkan oleh orang-orang tua dahulu, kita disuruh untuk bahaul, kita ikuti bahaul juga. Kada ada salahnya. Ada salahnya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Ada sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bunyinya demikian kalau kada khilaf. Nah, dulu ulun sambil ingat-ingat juga dulu lah. Innal a'malal ahyatu oradu ala asyairihim wa abaihim. Itu hadisnya. Sesungguhnya segala amal orang-orang yang hidup didatangkan kepada keluarga mereka dan kepada bapak-bapak mereka. Jadi seluruh pekerjaan kita akan didatangkan oleh Allah kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Lebih-lebih adalah ayah kita. Apapun pekerjaan kita, Allah datangkan kepada ayah kita, kepada
mama kita dan kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Karena di dalam hadis itu tidak ada mencamkan a'malul khair, cuman amal. Amal itu kan umum, amal. Arti amal itu harakatul jismi wal qalbi, bergeraknya anggota dan bergeraknya hati itu dinamakan amal. Termasuk jangan melihat orang badum itu kuat bana beramal, itu boleh kita benarkan kata-kata demikian. Orang itu badum, wah kuat bana beramal ini, itu boleh jadi kita membenarkan kata-kata ini tuh. Karena amal itu adalah harakatul jismi wal qalbi, bergeraknya jisim dan bergeraknya hati, itu dinamakan amal. Oleh ulama membagi ada dua hal dinamakan amal itu. Pertama adalah tiap sesuatu yang mendatangkan pahala itu dinamakan taat, tiap sesuatu yang mendatangkan dosa itu dinamakan maksiat. Baik perbuatan taat ataupun perbuatan maksiat, maka Allah datangkan kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Allah datangkan kepada ayah kita yang sudah meninggal dunia, mama kita yang sudah meninggal dunia. Fa in kana khairan hamidullahu ta'ala wastabshiru. Maka jikalau perbuatan kita berbentuk taat, yakni kebaikan, keluarga kita akan memuji Allah dan mereka gembira. Kita berkumpul di tempat sini, baca surah Yasin, baca apalagi salawat burdah. Keluarga kita di dalam kubur mereka tersenyum melihat kita. Abah kita di dalam kubur tertawa melihat kita. Kenapa? Gembira. Karena kita berbuat taat kepada Allah. Fa in kana khairan fahamidullahu ta'ala wastabshiru. Fa in yara ghaira zalika qalat Allahumma hdina hidayatan. Allahumma hdi hidayatan. Maka jikalau seseorang yang masih hidup ini perbuatannya didatangkan kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia, mereka itu sedih, bahkan mereka itu berucap, ya Allah berikan hidayah inya. Oleh ulama menyebutkan ada satu kaidah tentang masalah perbuatan maksiat itu. Apakah perbuatan maksiat itu didatangkan kepada keluarga kita yang meninggal dunia? Itu ada beberapa kemungkinan. Bisa didatangkan, bisa tidak didatangkan. Kita memiliki seorang ayah, ketika dia hidup, diri kita dididiknya untuk belajar ilmu agama. Ayah kita meninggal dunia, kita di dunia berbuat maksiat, maka maksiat kita tidak didatangkan kepada ayah kita. Kenapa? Karena ayah kita sudah mendidik diri kita untuk pendidikan agama semasa beliau hidup. Ayah kita masih hidup, tidak mempedulikan tentang masalah kemaslahatan agama untuk diri kita. Menajari sembahyang kada, menajari wudu kada, bahkan kada sama sekali istilahnya mempedulikan anak tadi. Ketika si anak berbuat maksiat, maka perbuatan maksiatnya akan didatangkan oleh Allah kepada si ayah tadi. Nah, jadi ada dua kemungkinan itu. Apabila sudah lepas kewajiban kita ketika hidup, kita mengajari anak kita tentang masalah ilmu agama, ia berbuat maksiat, kita meninggal dunia, kada pacangan didatangkan Tuhan juga perbuatan maksiat si anak tadi lawan kita. Tapi kalau kita masih hidup, anak kita istilahnya kada kita didik untuk agama, maka niscaya Allah datangkan perbuatan maksiat itu kepada kita. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar kegembiraan kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia dengan berkat kita berkumpul di tempat ini. Nah, mungkin sampai di sini
ulun menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini ada manfaatnya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin, wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin, wa alal malaikatil muqarrabin, wa ala ibadillahi as-salihin min ahli samawati wal ardin. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina zawil qadr ali sadatina Abi Bakri wa Umar Utsman wa Ali wa an sairi ashabi rasulillahi ajma'in wa an tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wakhsyurna warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta ya Allah. Ya Rabbana ya wasi'al maghfirati ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Abdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. لمن جعلنا يا مولانا لعليك ساكن نعمك شاكر ولقضائك وبليك وبغضائك من الصابرين نهار المرزوقين ونهار المعصومين بجن منعمين ونيرام مبين وجهك من محمد صلى الله عليه وسلم يا رمادي من متمتعين ردنا منكم مردا جميلا ردنا منكم مردا جميلا ردنا منكم مردا جميلا تجعل من الشيطان علينا في سيل الحالات ولينا ممات ولا قبل ولا بعد كيد ولا سبيلا واجبنا على قراءتنا هذه وغيرها سوابنا عظيما تقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا اجعل لما يا مولانا سبقرنا وكبرنا وهلنا وسيلة بأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من أنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وعليهم أجمعين ولكل صحبة وقرابة وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة معلمات مجتهدين مقلدين في الدين والعلماء الآمنين والفقهاء والمحدثين وقراء المفسرين سابتين أساتذة صوفيين والحق بالمتبعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من كان لهنا بسببهما تلي القرآن العظيم من أجل وجاتهم من أن تعلم العلم بهما بأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح من كان ثم إلى أرواح من ضاجأهم وقربهم من أمة المسلمين كافة أمة لهم زيد وليس إلا لهم اللهم رب جميع برحمتك واسكن بجناتك وبرد رضوانك وكرامتك يا أرحم الراحمين اللهم جبر انكسارنا وقبل اختصارنا وخاتم بصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جعلنا توفانا وأنت راضي عنا ولا تحرم الله في قبله ولا تأخذنا إلى غير وجعل خير كلامنا الدنيا جليلا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله أحينا عليها يا وأمتنا عليها يا مميت وأباسنا عليها من قبورنا يا باعث ونفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من أنبياء المرسلين وإلى الملائكة المقربين وقربين وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح ولد الممثل الأرض وبقريها وبريئه من المكان مكبر المتأرحمهم يا مولانا يا رب العالمين وإلى أرواح سادتنا أهل معلم وسبقات والباقي وأمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا أرواح أمينة محرطة بنت حسن ثم إلى أرواح أمينة بنت بسران ثم إلى أرواح مرجوني بنت بسران ثم إلى أرواح حجي أرمان بنت حسن اللهم اجعله فداء من النار بكاكنه من النار وإتكنه من النار وسترنه من النار وسلامتنه من النار ونجاتنه من النار اللهم ارحمنا بالقرآن وجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما جهلنا وجعلنا إماما ونورا يا مولانا يا رب العالمين وأفضل من تسليما على سيدنا محمد خاتم جميع المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم.